We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. May hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live dinhi sa iconic Mall Colon. Ako si Cecil Kibod Castro. Pipila katalisaynon ang nitiyabaw sa padayong pag-usbaw sa bayronon sa kuryente. Kini tungod kay halos kada buwan na nga tag sa kalibo ka pesos ang increase. Niadtong Hulyo gitahibaw sa Visayan Electric nga aduna gayoy pag-usbaw sa electric rates sa mga residential areas. Ani ang report ni Femery Dumabo. Dinhinining sulunon nga dapit sa sitio Calabasa, Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay. Ang taas nga bayronon sa konsumo sa kuryente ang sagad nga reklamo sa mga malupyo. Sumapa halos doble na ang singil matag buwan. Sa panimay ni Nanay Fe Gonzales, kining mga ceiling fan, fluorescent lamp, TV o usa ka refrigerator lang ang gamit kada adlaw. Apan ni bag-uhay lang na dawat nga bill moabot sa dulan sa 6,000 ang ilang bayranan. Netong Mayo kapin sa 2,000 pesos lang ang ilang bill. Unya ni saka kini ngadto sa 4,000 o karon kapin na sa 5,000. Grabe gyud nga taas. Super. Nga murag himbis sa una nga to mga apom dai kanang kuan nato ana i-freeze una di sa takakuan. Di ta kahatag. Murag maluoy ta sa mga bata. Nya sa man ang kuryente magi atong top priority na. Kay guay kuryente pagkaluoy. Natingala sab kining naka-work from home nga inahan kay matod niya mas kontrolado na unta niya ang paggamit sa kuryente kay naara siya sa panimay. Di lang kay nagkatas ni taas og maayo ang iyang kuan like ang bills ni mas ni samot noon siya himbis abi natong makasave na ta kay nagtuta nga muubos na siya then karon kay mas super na nun siya kadako. Panginaot nila nga matabangan sila sa gobyerno sama sa paghatag og bisan gamay man lang nga subsidy aron di usab bugat na sa ilang mga bulsa. Hinaton ta nga kanang main jud nga source sa amo especially sa among source of income karon is ang electricity man jud kay nagkuan gud mi work from home. So himbis maka-save mi mohangyo lang sa duntami nga unahon sa duntan na pag tuki sa atong gobyerno nga unsaon nila unsay ilang resolution ana nga us-us na nato ang kanang electric bills. Sa gipagawas nga press release sa Visayan Electric niadtong Hulyo, ilang gipaybaw nga aduna gyud pag-usbaw sa electric rates sa mga residential areas. Tungod kini sa taas nga presyo sa fuel sa world market ug peso-dollar exchange. Hinungdan nga adunay usbaw nga 65 centavos matag kilowatt-hour sa July ug August nga billings. Uban ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Cebu City Health Department subling mi pahinumdum sa publiko o sa mga ginikanan nga danon sa labing daling panahon ang ilang mga anak nga gihilangtan ngadto sa health center Inay sa paggamit sa mga tanom nga gituhoan nga tambal sa dengue. Ano ang report? Asa?
Usa ang pamilya ni Eduardo Pilio, security guard, nga mudangop sa paggamit sa mga agaw sa higayon nga may mga anak nga mahilantan. Alang sa banay ni Pilio, epektibo ang mga agaw ug nakatabang kanila ilabi na sa dinaliang kahupayan sa hilanat. Sayon rang makitaan ang tanom nga mga agaw kay anaaraman kini daplin sa kadalanan ug nasagol na sa kasagbutan. Apan gitataw ni Dr. Jeffrey Ibones, Cebu City Health Officer, nga wala pay pagtuon nga mitataw nga tambal sa dengue ang tanom nga mga agaw. Iya hinuong awhag sa mga ginikanan nga modangop sa mga health centers aron matabangan dayon sa labing daling panahon. Supportive ra gid siya, no? Unya kung kinahanglan saka imo hang hematocrit, maubos imong platelet, kinahanglan kay admit, fluid ra gyud, no? Kinahanglan tigano fluid. Usa sa gipasabot ni Ibones nga wala pay tambal ang dengue ug ang mahimo sa mga ginikanan mao ang pagpainom og fluid sa mga anak nga gihilantan. Alang kang Ibones, dili usab luwas ang mga agaw tungod kay anaara kini daplin sa daan ug dili masiguro ang kalimpyo niini. Cebu City Health Department ug ubang mga doktor, wa mi miingon nga kanang dili na pwede, but so far sa scientific nato nga study wala pa gid siya higo nga conclusion nga nakapasaka gid siya sa ato ang platelet, no? Sa data sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit Kongreso sa DOH Region 7 niadtong Hulyo 16, ang dakbayan sa Subo mao'y naguna sa labing daghang kaso sa dengue sa Rehiyon 7 nga moabot sa 1,841 ug gisundan kini sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandaue, Talisay ug Danau City. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Luan Mirondina. Balitang Bisdak. Buot i-implementar sa Mandaue City ang ilang ordinansa sa pagpadagan sa mga electric o rechargeable nga mga sakyanan sa kadalanan. Ano ang report ni Nico Sereno? Giplano kini aron makahimo og mga laka nga makatabang sa kalikupan mao nga mipatawag og meeting kaganiha. Gipresentar sa kadagkuan sa kakumpanya ang ilang gitanyag nga electric powered vehicle. Sa test ride palibot sa kadalanan sa Mandaue, gipakita sab kini sa kadagkuan sa lain-laing transport cooperatives. Ang e-bus gihulagway nga environment friendly kay igo ra kini nga i-charge sa power stations aron mudagan. Sulod sa 45 minutos, ma-fully charged na kini sa 100% capacity ug kaya nga mudagan og usa ka gatos ka kilometros. Fully electric, so no CO2 emissions. So basically that's it. It would not contribute to air pollution since it's zero emission. Kaganiha, mipatawag og tigom ang syudad alang sa implementasyon sa city ordinance nga giaprubahan sayo ning tuiga. Ubos niini ang awhag sa syudad nga mag-deploy gyud ang mga operators og electronic vehicle aron i-augment sa naandan nga mga sakyanan. Plano nila sa matag 15 ka mga regular o modern public utility jeepneys nga ipadagan, usa niini electric powered. Sa dakbayan, may upat ka bag-ong rota sa PUJ. Based sa ordinance sa atong Mandaue nga kinahanglan na gid nga magkuha na gitag electric bus, no, to solve the problem sa kaning atong pollution. Matod sa syudad, posibleng sulod ning tuiga maimplementar na ang ordinansa. Bisan tuod kuno kung mas mahal ang unit sa e-vehicle apan may mga benepisyo sab nga makuha. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Ordinansa batok human trafficking sa Lapu-Lapu City gikinahanglang maamendahan. Mato ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon, chair sa Committee on Women and Children, nga atol sa ilang tigom uban sa MCIA Task Force Against Trafficking nasayran nga ubay-ubay sa mga nalambigit sa trafficking mga taga Lapu-Lapu City. Nakita usab ni Quizon nga kinahanglang palapdan ang information dissemination sa matag barangay kung unsaon ang legal nga maka-apply og trabaho sa gawas sa nasod, dili mabiktima sa human trafficking. So ninyo sila most of the time kuno inig-interview gyud kuno Lapu-Lapu. So naagid siya rason nganong atog yung pahingusgan gyud ang atong kuan anti-trafficking campaign. Kapin sa 400 ka mga cellphones ang nasakmit atol sa gipahigayong Greyhound Operation sulod sa Cebu City Jail Male Dormitory sukad ni atong tuig 2021. Ang dungan nga gipangguba kagahapon sa hapon. Ang warden sa Cebu City Jail Male Dormitory nga si Jail Superintendent Mitch Milton Plasencia ang nangu sa pagpangguba nini.
296 nini mga touchscreen cellphone samtang 217 ang may keypad. Among kalihukan kabahin sa tinguha sa bagong warden nga mas hingusgan ang operasyon patok sa mga kontrabando sulod sa facility. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Mga traditional POJ sa dakbayan sa Talisay gipangdakop humanasakpan nga nag-trip cutting. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Nisiaw na usab ang mga traditional PUJ sa pag-trip cutting. Kini ang gilagway sa Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, Joy Tumulak. Maong 13 dayon ka mga PUJ driver ang gisita o giisyu og citation ticket gahapon hangtod ganihang buntag. Gikumpiska ro sab ang mga route signage nga gigamit sa pagpangilad sa mga pasahero. Sagad niini maokad tong adunay ruta nga Cebu City padong City of Naga, San Fernando ug Carcar. Apan kutob ra diha sa Lawaan 1 sa Talisay City ug mobalik dayon sa Cebu City. Tungod sa mga nadawat nato nga mga reklamo o tungod sa part gihapon ni siya sa pagpangandam sa maabot nga ting-abli sa klase nga mapugos sila sa pagkanaog kay pakanaogon man sila sa driver. Unya gani diha paghigayon nga dunay pasahero nga gipakanaog bisang gauwan. Unya doon na pagyoy mga pasaherong nagreklamo nga bisag dunay mga senior citizen mapugos pagpakanaog. Dugang ni Tumulak nga nakigalay na usab sila sa LTFRB 7. Aside nga giisyuhan na mo og citation tickets ang mga driver, amo sang mo submit sad mi og report ngadto sa LTFRB aron ilang mapatawag ang mga operators niining mao nga mga POJ. Kung during sa ilang investigation mapabatud-an nga dunay violation ang operator mag-atubang og silot nga 5,000 nga penalty. Kung makadagang higayon na gihimo sa driver ang trip cutting, hayan ipakanselar ang prangkisa sa PUJ ngadto sa LTFRB 7. Subsub nga operasyon pang himuon sa City Tuda batok sa maong mga driver. Oba ni Jun Solon, ako sa Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Rain or shine, gidayon sa mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ang ilang sayaw. Human kini mahunong sud sa napo ka tuig. Ani ang report? Kun kaniadto ang signature dance ni Michael Jackson nga mao'y mihatod sa dancing inmates sa world stage human malangkat ang Guinness World Record isip dancing inmates karong buntag ang mga dance steps nga mihatod sa Cebu City Dance Sports nga Guinness World Record holder nga labing daghang misayaw sa dance sports sulod sa usa ka higayon mao ang ilang gisayaw. Gihulagway ni Edward Hayco, Commissioner sa Cebu City Sports Commission ug nagtimon sa City Dance Sports nga gitimplahan niya og dance sports ang sayaw karon sa mga dancing inmates. Si Hayco uban sa iyang Cebu City Dance Sports team mi volunteer karon pagtudlo sa mga dancing inmates. If you notice, their move was there's Latin, there's and we also tweak in a few fast moves, that was electric. Alang kang Maria Lester Ibanez, Cebu Provincial Tourism Officer, mas maayo ang lahi nga gisayaw sa mga dancing inmates sa paglusad niini og balik sa probinsya. Puro siya pop. But this time na natay tweak since they are of course endorsing dance sport. So if you could see, there was a taste na of dance sport nga gisod. Way kabutangan sa kalipay nga gibati ni Ray Mendaros, bosyo sa CPDRC ug sa iyang kaubanan sa dancing inmates tungod kay human sa lockdown nakabalik na sila pagsayaw nga nagsilbi sab nilang ehersisyo. Nang hinaot lang siya ug ang iyang makaubanan nga tugutan sa kagamahanan sa lalawigan nga usaunya sa ilang mga sayaw makasaksi sab ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Nagatabang gyud sir sa kalipay namo sir nga nabalik among sayaw kay sa pag-abot sa pandemic sir so napadlak kami wala mi kagawas diri sa compound. So nawa ang among exercise among mga panglawas sir.
Sa iyang pagpakigpong, gipalanog ni Governor Gwen Garcia nga ang paglusad sa dancing inmates usa sa paagi sa probinsya paghatag og bili kanila. Alang sa gobernador, binilanggo man ang mga dancing inmates apan wala kini makapapas sa ilang pagkasugbuanon nga angayan gihapong atimanon. Ato aman sa gawas o aniya sulod sa CPDRC ang buot nako kitang tanang mga subuanon ipatigbabaw nato ang atong garbo pagkasubuanon. Sa pakighinabi sa mga tigbalita, gitataw ni Garcia nga bukas siya sa hangyo sa mga dancing inmates. I-schedule na nato. Kay karon wa pa magutay dalaw, no? So, but we will schedule it certainly. One of these days ato nang makuan sa pamilya. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Samdan ang duha ka pulis ug usa ka pineriso nga ilang gieskortan, human nahug ang ilang gisakyan sa Pangpang sa Barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay kaganihang udto. Matud ni Joy Tumulak, pangu sa City Toda nga gikan sila sa Cebu City ug padung sa korte sa Toledo City aron mopyansa ang tinakpan. Apan pag-abot sa kubradahon nga bahin sa Manipis, giingong nakaagi sa basa ug dangog nga bahin sa karsada ang sakyanan. Nungdan nga nahug kini sa Pangpang nga adunay giladmon nga usa ka gatos ka tiil. Maayo na lang nga nasangit ang sakyanan sa mga punuan sa Mangga nga may giladmon nga 20 ka tiil. Wa kini malahos sa ubos. Dali usab nga gitabang sa mga responders ang mga pasahero sa maong sakyanan. Dibuksan sa Don Emilio Canonigo National High School ang ilang brigada eskwela isip pagpangandam sa pagbukas sa klase karong Agosto 22. Si Femery Dumabok sa report. Gisugdan na nila paglimpyo ang mga classroom nga gamito na sa mga tinud-an sa pagsugod sa klase sugod sa Agosto 22. Mato di Maricris Ibanez, school head sa Don Emilio Canonigo National High School, nga wa kaayo makahatag og grabing kadaot ang bagyong Odette sa ilang tunghaan. Sa ilang estimate, miabot lang og 400,000 pesos ang danyo sa tunghaan. Nayom-ayom na usab ang guidance office diin gilupad ang atop niini sa bagyong Odette. Nahuli pa na usab og kisami ang pipila ka classroom nga nagusbat sa bagyo. One of their donations nga ipahuman nila diri, pero this time it is being postponed kay priority nila ang COVID essentials nga assistance. Dayag pa kayong pagkatangtang sa kisame sa speech laboratory nga nahinanglan paghulipan. Samtang laing classroom usab ang gaynahinay na og ayom-ayom. Miyabag usab kanila ang kagamhanan sa Dakbayan sa Naga sa gastuhan sa pagpaayo sa nagubang mga classroom. Sa isolation room, nihagba gid iyang ceiling, pero mga 99% na siya. Na-repair because with the assistance of the LGU. Giyang ko rin ni Ibanez nga kuwang ilang classroom sa pagbukas sa klase ilabi na sa pagsugod na sa 100% nga face-to-face classes sa Nobyembre. Hinoon sa higayon nga maguba na mga daang classroom ug matukod ng bagong school building alang sa senior high school, iuli na ang school building karon nga gigamit sa senior high school. Sa brigada eskwela may mga pribadong kumpanya nga mihatag kanilang mga face mask ug mga alcohol, lakip na ang mga digital thermometer nga kabahin sa rekisito sa pagbukas sa face-to-face classes. Adunay 492 ka mga tinunan sa high school ang Don Emilio Canonigo National High School nga nahimutang sa Barangay Pangdan. Mato ni Ibanez, adunay 13 ka mga magtutudlo ang mutudlo sa 492 ka mga tinunan. Hinon adunay dugang dukha ka mga magtutudlo ang idestino sa ilang tunghaan. Uban ni Philip Patricio Rod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ang gianggaan nga primetime queen sa Kapuso Network nga si Marian Rivera nagsaulog sa iyang adlaw nga tawhan karong adlaw. Mapasalamato ng aktres sa mga mainitong pagtimbaya ug mga panghinaot nga iyang nadawat gikan sa iyang pamilya, kahigalaan ug mga fans. Si Marian nagpangidaro na karon og 38 anyos. Mas nisidlak ang iyang karera sa showbiz human nila gihimo ni Ding Dong ang remake sa Mexican series nga Marimar niadtong 2007. Human niadto ubay-ubay na nga mga movies ug teleserye ang iyang gibidahan. Nakadawat sab siya og mga pasidungog gikan sa mga inilang award-giving bodies sa industriya. Si Marian, commercial model ug recording artist sab sa kansang album nga Marian Rivera Dance Hits
Nakakuha og 2-time Platinum Record Award sa Philippine Association of the Record Industry. Sa mukabat 26 million followers sa Facebook, si Marian ang nagpupot sa titulo nga the most followed Filipino celebrity sa maong social media platform. Napili sab siya isip usa sa mga miyembro sa selection committee sa Miss Universe 2021 ang ipahigayon didto sa Israel. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Dili lang usa ka festival ang salmutan sa Lapu-Lapu City karong tuiga. Gawas sa Pasigarbo Sugbo Festival diin guest contingent ang dakbayan karong Agosto, mosalmot usab kini sa Sanwonjo Festival sa South Korea karong Setyembre. Ani ang report. Sub-sub na karon ang pagbansay-bansay sa Lapu-Lapu City contingent alang sa ilang pagsalmot sa Pasigarbo sa Sugbo karong Agosto 28. Inay ang reenactment sa kadaugan sa Mactan, ang Garbo sa Lapu-Lapu ang napili nilang tema sa ilang gianda mga pasundayag. It's going to be a ritual presentation of the Lapu-Lapu City contingent as guest participants. We won't be using big props, no, since we will just be a guest contingent, but we will be playing around with the LED walls provided. Migahin ang dakbayan og 2 milyones pesos alang sa moong kalihukan apan gipasabot ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga posibleng muubos-ubos pa ang magasto niini. Tungod kay dunay uban nga mga kuan nga naana nato, no, we no need to give them honorario because they're already hired na nato dadaan sa ato ang Lapu-Lapu guild, no. So mana na ma-reduce pa nato ang maong kuan. So more on ang ato na lang siguro is the costume and some of the choreographers. Samtang karong Setyembre, musalmot na usab ang Lapu-Lapu City sa 2022 Wonjo Dynamic Dancing Carnival sa South Korea isip usa sa mga contingents. Sa miaging tuig, ang Joyful Tribe sa Toledo City ang nakalangkat sa grand prize for the Foreign Performance Group atol sa finals sa virtual competition sa World Wonjo Festival. So yan na to, ang Lapu-Lapu City nga mo participate on this, and one way of promoting our city, no, na makita nila nga atong city is an historic city. Matod sa OIC sa Tourism Office sa Lapu-Lapu City, John Christopher Raffles, ang reenactment sa kadaugan sa Mactan ang tema sa ilang presentasyon didto sa South Korea. Si Arnis coach Junel Pipito kinsa mo'y mida sa papel ni Dato Lapu-Lapu sa duha ka higayon atol sa ika-500 ka tuig nga kadaugan sa Mactan ang muda gihapon sa papel ni Dato Lapu-Lapu. Apan wa pa ibutyag kun si kinsa ang muda sa papel ni Reyna Bulacna ug ni Magellan. Apan sigurado na nga ang mga dancers gikan sa Lapu-Lapu City Performing Arts ang mosalmot sa maong kalihukan. We will be bringing around 25 dancers siguro na makakuyog o makapresent sa ato ang presentation. Siguro kung na-limit sa oras, kung kulang man gani sa dancers, amo na lang i-utilize ang kuman na number of dancers o niya kung pila po ang limited na time na ihatag. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nalimbuan sa Mandawi City ang usa ka truck nga nagkarga og mga binuhing baboy. Nahitabo ang aksidente sa Maitan, lugar ta sakop sa barangay Subang Dako. Ang sakyanan gimanihon ni Joel Maglente Lumag nga taga Negros. Niadto higayona adto na kuno siya nakasugat nga laing sakyanan hinungdan nga mikabig ang driver patuo apan nawad-an kini control sa sakyanan ug naigo sa Center Island. 26 ka mga baboy ang namatay sa maong hitabo. Ang truck doon na untay kargang 160 ka mga baboy nga i-deliver sa lain-laing mga suppliers. Ang ubang mga baboy nangasamdan sa netabo matod sa Police Station 2. Wa ra maunsa ang driver sa truck.
Ani ay usa ka lalaki nga taga-isla sa Bantayan nga nag-trending online. Human gialsa niini ang 50 kilos nga sako sa feeds. Gamit lang ang iyang ngipon. Ani ang report ni Femery Dumabo. Wa damhan ining 22 anyos nga nagpuyo sa sulunon nga bahin sa Barangay Muhon sa isla sa Bantayan nga mag-trending online ang iyang video. Si Martin Isulan kadaghan nang nisuway pag-upload sa iyang mga video online gani mas naila siya nga buibaga. Apan ang mas nakakuha sa atensyon sa mga netizen mao ang iyang kakusgan ilabi na sa iyang ngipon nga bisan ang iyang mga ginikanan di katuo. Ani kuan ra sa kong una nga mag-video ko ako ingana para makita sa ubang tao nga naay taga Bantayan Island nga gahi po day ngipon. Nabuhat na ko ma'am kay para kung naay swerte nga moabot sa akong kuan gihimo nga video magatabang ko sa akong pamilya para mahawas mi sa kalisod. Murag di ko katuod nganong nahimo man na niya nga bugat man na. Nya pagkahibaw na ako nga kuaning uli sa dire, ako gitanaw yang ngipon, wala may diferensya. Nako dong basig sa sunod kanay gayon ay nagbuhat mga delikado dong kay delikado ba nang bugat kayo ng balsahon. Ugwa na palampasan ni Martin ang magpakitang gilas at tubangan sa team sa GMA-RTV Balitang Bisdak. Yano niyang gipaak ang sako sa bugas nga dunay gibugaton nga dulan sa 50 kilos. Iosab gialsa ang usa ka motor nga siya lang. Matod ni Martin, tinguha man niya nga makakwarta online pinaagi sa iyang mga unique nga videos apan ang nagunang rason mao nga mapakita niya nga taga-Islaman apan adunay kusog nga di kaya sa uban. Suma pa niya naningkamot sad siya nga makusgan human biktima sa bullying niadtong bata pa. Sukmagon ko iniguli na ko sa among balay may buong na akong papa ug mama nay dugo akong sanina. Pag sukmagon ko sa una nya pag high school nako ni kuan ko nga mo apil ko og boxing. Nakatuon na gid ako ma'am nga nakaalsa siya pero daw gikuybaan gid ako kay kabugat kay sina sunod ngipon pabaya ang mukuan sunod nabay ang mga tawo nga inang sama sina nang dali kayo gabok ang mga ngipon pero sa iya gidali-dali lang niya pag-alsa. Sunod bilang sa silingan diri kadamo pa niya na nahimo nga murag mulapaw man sa papa. Wa siya nakapa-check up sa dentist kay matod niya wa siya gipamati nga sakit sa ngipon. Ang Municipal Health Officer sa Bantayan anda motabang kun buot ni Martin nga mapasusi ang iyang mga ngipon. Pangandoy ni Martin nga maila pinaagi siyang kusog ug makatabang di lang sa iyang pamilya kundi lakip na sa uban pang mga kabos sa isla. Uban ni June Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update, August 12, 2022. Ang habagat or southwest monsoon ang padayon nakaapekto sa may kasadpambahin sa Central ug Southern Luzon. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally for weather gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Mugna kini sa habagat or localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Also, we have to take precautionary measures sa mga hazards na dala ng thunderstorm. Una ng lightning ug thunder, kusog na hangin, kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga vulnerable areas. If severe or intense ang thunderstorm, posible ang tornado, water spout, hail o ang pag-ulan ng yelo. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Happy weekend ug keep safe everyone. Nunod sa kalampusan sa NCAA Season 97, in full swing na usab karon ang pagpangandam alang sa NCAA Season 98 nga pagasugdan karong September 10. Sa Season 98 Planning Conference sa NCAA Management Committee ug sa GMA Network, gipahibaw ni GMA First Vice President at Regional TV and Synergy Head Oliver Victor Amoroso nga mas daghan pa ang angay atangan sa bagong season. Pero gumikan kay ana paghihapon ang pandemya, mas unang bantayan ang kaluwasan sa panglawas sa mga atleta.
Base sa nasabutan, semi-bubble ang setup kundiin mamahimong magpabilin sa mga dormitoryo ang mga atleta. Regular sab nga ipahigayon ang antigen testing. Ang Emilio Aguinaldo College mo'y host sa bagong season. With the coming season 98, most of the games, if not all, are already face-to-face, physical. So we're very excited for that. We have prepared already bigger venues for the games. Mas lalo pa nating tiningnan yung mga protocol. Mandawi City contingent ng Adam na alang sa Pagayon nga Pasigarbo Festival of Festivals. Sub-sub na karon ang preparasyon sa mga contingent labi na sa ilang nightly rehearsals alang sa dakong kalihukan. Subling ipasundayag sa Mandawi City ang Panagtagbo Festival o panag-abot sa mahal nga perhen Senior San Jose ug Santo Niño sa syudad. Yasasan ug maayo ang milangkob sa contingent sa dakbayan. Mabot sa 160 ang apil nini nga naglakip sa mga performers o mga magdala sa mga props. Adunay budget ang syudad nga gitagana alang sa contingent. Samtang mihatag sab og incentive ang Kapitolyo. Crunch time gyud dili lang sa Mandawi, I'm sure sa ubang LGUs pod naningkamot nagdali-dali na jud ta kay limited ra man gud ang time nato, but even if with the limited time nato naningkamot jud ang Mandawi City nga we can showcase good the best performance. Sa nagpadayong istorya ni Lolong at tangi karong gabi sa GMA Network Lolong Series. Gitanyag ni Karina sa mga banson ang iyang ikasarang nga makahinabi ang buaya. Gikakurat ni Lolong ang pagluib nga gihimo ni Karina apan ideklarar ni Donna nga nasikop na nila ang buaya nga si Dakila. Samtang may mga armadong kalalakinan nga misud sa hideout sa mga banson. Unsa kahay sunod nga mahitabo, mo kini ang inyong atangan mga kapuso. Samtang ugma sa hapon inyong makita sa personal ang mida sa papel ni Lolong nga si Ruru Madrid. Pinaagi sa usa ka Kapuso Mall Show nga ipahigayon alas 5 sa hapon dinhi sa iconic Mall Colon. Makauban ni Ruru Madrid ang iyang leading lady nga si Shaira Diaz nga nagda sa papel ni Elsie. Mga kapuso, ayo si Piata ang nagkanindot nga istorya ni Lolong matagabi human sa 24 oras. At ang ikarong Domingo sa All Out Sundays, ang makalipay nga pagbukas sa programa diin ang Ayos Barkada mopakita sa ilang concert-level performance. Ang Divas of the Quinda moawit sa Ariana Grande hits. Unya sa ikaduhang Domingo sa Ghost Month, ipadayon ang istorya sa musical horror comedy nga Move In, Move Out. Duna say back-to-back birthday celebration sila si Sanya Lopez ug Mark Bautista. Yes mga kapuso, kini ug daghan pang mga dalit kaninyo alang sa walay puno nga kantahay, katawanay uban ang inyong All Out Sunday Barkada. #Ayos for Dasaya karong Domingo, August 14 sa alas 12 sa udto din lang sa GMA. At ang ikarong Domingo sa All Out Sundays, ang makalipay nga pagbukas sa programa diin ang Ayos Barkada mopakita sa ilang concert-level performance. Ang Divas of the Quinda moawit sa Ariana Grande hits. Unya sa ikaduhang Domingo sa Ghost Month, ipadayon ang istorya sa musical horror comedy nga Move On, Move Out. Duna say back-to-back birthday celebration sila si Sanya Lopez ug Mark Bautista. Yes mga kapuso, kini ug daghan pang mga dalit kaninyo alang sa walay puno nga kantahay ug katawanay. Uban ang inyong All Out Sunday Barkada, karong Domingo sa Agosto 14 alas 12 sa udto din lang sa GMA. Ipahigayon din sa Dagban Sugbo ang negosyo sa kabataan karong Agosto 24 hangtod sa 27. Ang training gitumong aron makamugna og grupo sa mga batanong entrepreneurs sa grassroots level. Pinaagi sa Sangguniang Kabataan Officers ug ilang mga constituents. Kining tinuig nga training gidisenyo aron manginlabot ang mga barangay officials nga padayon ang paningkamot aron makahimo og mas lapad nga base alang sa entrepreneurship development sa grassroots level tibok nasod. Live kitang nanuka dinhi sa iconic Mall Colon mga kapuso din ugma sa hapon atong makauban ang mga bida sa Lolong.
Lolong himself, Roro Madrid, ug ang iyang leading lady nga si Shaira Diaz ang atong makauban alang sa ato ang laing makalingaw nga Kapuso Mall Show. Dalit kini kaninyo sa GMA Regional TV. Isip pasalamat sa padayon ninyong suporta sa ato ang newscast, balitang bisdak ug morning program nato GMA Regional TV Live. Busa ug mga adlaw mga kapuso mag-ubanta kay puno gayud sa kasadya ug papremyo ang atong Kapuso Mall Show ug mga adlaw kana with Lolong Stars din hilang sa iconic Mall Colon. Balikan ninyo, Mailan. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang ana sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Nerondina. Ugikan din sa iconic Mall Colon. Ako inyong kapuso, Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. May hapon mga kapuso.